निशार निशार आए सरज आज मुग पूरा स्टार्ट है देखा जाऊ के सरुची के आउ गोटे उपर फास्ट ये आरंभ हाँ क्षीर तर सका उठी खाई बसी खरिका उछुची आ कौन गाड़ी बनइले मैडम मैडम सांग मैंने छोट बेलर खेलना सब सोनू आज खेल तार कौन कर देख सोनू ये सब तो छुआ पखाड़ भात आउ कौन आलू आउ कौन टमाटर खटा सांग मैंने संध्या बेल नई कूल दृश्य देखो अति सुंदरमय लोभनीय लगुच जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ सांग मैंने चलिया आसती चलवा सरीगला सांग मैंने बर्तमान खरा आउ गरम प्रबल होली सांग मैंने एत जोर खरा है जे गरम काली घरे शोलानी राति भी एत जोर गरम है माने गुलुगुली टाइप है आउ राति शोलानी मुझे बाहर फैन दे पवन शोल काली टे भल लगे सका उठा कष्ट हो गरम हो राति शोई होनी सका उठा कष्ट हो तथा लेट्रे आसली तो चलिया को आसी सांग मैंने आज तो हूँ शनिवार देखा दिन मन ब्लॉग सांग मैंने कौन हो फॉलो मी निशार निशार आए सरज आज मुग पूरा स्टार्ट है देखा जाऊ के सरुची के आउ गोटे उपर फास्ट ये आरंभ हाँ ये फास्ट ऊपर आईला आहरी फूल हो नहीं जाटा भल सी जो वर्षा हो सब पड़े क्षीर तर सका उठी खाई बसी खरिका उछुची आ कौन गाड़ी बनइले मैडम मैडम चाकू धरिकी खरिका आछुची बिकिदब आ बिक्री हम ना घर झाड़ू मरा झाड़ू मरा अच्छा बाली मत पड़ी भाई से सबर घर करी भाई सबर करी लाभरे घर हो भाई छाणी छाई केन्दु पतर हो भाई उटार भिड़ी धड़ा गचेरा हो भाई किरोसिनी तार बड़ बड़ुआ हो भाई बहुत तारे बड़ अड़ुआ हो भाई जीवी आसिली तार गोतरा हो भाई आलू करती बाउंस पतर भल ढग कह हसई दल लोक अच्छा कदली पतर से घर कदली पतर से घर राम लक्ष्मण धनुषर गीति हेल बाहर रे राम लक्ष्मण मारी आसिल कि रखी आसिल रे राम लक्ष्मण कंसकु संगते घेनी आसिल रे राम लक्ष्मण 22 मण घीय तो आण रे राम लक्ष्मण आम राजगादी हेब 25 रे राम लक्ष्मण समुद्र नहड़ी 16 बेलाकु रे राम लक्ष्मण तोर गला माड़ी देलु केलाकु रे राम लक्ष्मण अच्छा भल कहल सांग मैंने छोट बेलर खेलना सब सोनू आज खेल तार कौन कर देख सोनू ये सब तो छुआ बेल खेलना सोनू देखिए आसिलु तो खेलना मु छोट बेल सांग मैंने खेलुली गोटे खेलना नाला आमर था बड़ा पतर झुमुका सोनू देख लो केते प्रकार हेलिकप्टर पड़ी गदा कंढे गाड़ी
ଅଟୋ ସବୁ ତାର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡ଼ନ ପିଲା ଆଉ। ଏଇଠି ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ସାର୍ ହାଇଟେ କହିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା। ହଁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ? ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ? ଟମାଟର ଖଟା। ହଉ ହଉ ତୁ ଖା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ନଈକୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ, ଲୋଭନୀୟ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈରେ ପାଣି କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଉଛି। ଓଃ, ମୁଁ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସନସେଟ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଛି, ନଈରେ ପୁରା କମି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନରେ। ଶିବା ତ ଆମ ଏକରେ ଫେମସ୍, ତାର 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛାଣୁଥିଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଛାଣୁଥାଏ ସେତିକି ସରି ବି ଯାଉଥାଏ। ଲୋକ ବି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କୋବି ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ସିଏ ଭଲ 2 ପଇସା ବେପାର କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ବିକି ସେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଲୋକ ତାପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କୋବି ପକୋଡ଼ା। ଏଇନେ ଛାଣୁଛି, ସେପଟେ ତା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କୋବି ପକୋଡ଼ା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକ୍ସଟା ବନଉଛି କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେହରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭୁଜିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଜିଆ ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନମାନ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଏମିତି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।